اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولكن اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل ولفظ المحتوي على المعنى الجازم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن أسنة به تعرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بصر في خصوصية. فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله الغلا في مدنه ومكانه. أوصاف عذا قد تعالى مجلها أخذت على نبسها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم بمواقع موالد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبجعلك يسر خدمك ما يسر التقديم وعلي عمد الصلاة والتسليم. الصلاة والتسليم على سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا نبي نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما نظر الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزاته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين
أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بأشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأحبابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بأشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا تتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن ناصر هذا الحبيب وعزره وواله وظاهره وعم بركة والشريف في وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإسلام وبأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربات المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين الظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وإيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في حسن حصين من جميع البلايا وفي الخزي المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب وللأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi tabi'in khususan ruhi sayyidi syekhi anda qali jalani wa sallallahu ala khalwati Muhammad Saman al-Madani semua seminggu sama Syekh Habib Muhammad Amin dari Husukum Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang hadir pada malam hari ini, kita acaranya ringkas saja. Mohon maaf, harap dimaklum. Maaf kalau malam nih karena terlalu malam benar, kasihan nang jauh-jauh. Jadi maaf Pak, oleh desa kita kada sambutan katanya Pak, langsung aja. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilaksanakan oleh kebanyakan umat Islam dan kita dari guru ke guru, yaitu mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jadi dapat syafaat? Artinya pertolongan dari Nabi Muhammad yang kita harapkan di alam kubur, di akhirat nanti juga. Jadi berpedoman pada itu Maulid ini dilaksanakan. Sebagian ulama ada mengambil pedoman hukum dari hadis Sahih Bukhari, yaitu Urwah bin Zubair berkata, Suwaibatu maulatu li Abi Lahab kana Abu Lahab a'taqaha fa arada'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam falama mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahli bi syarru hibah bisyarun hibah qala lahu madza laqita qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqani Suwaibah. Ceritanya adalah kurang lebih seperti ini. Abu Lahab ini sewaktu dilahirkan Nabi kita, Nabi tercinta, adalah hati Abu Lahab ini sangat senang. Jadi gimana kita kenal Abu Lahab ini sangat memusuhi Nabi sewaktu Nabi sudah menjadi Rasul. Sebelumnya beliau sayang. Sewaktu dilahirkan Nabi kita itu, Abu Lahab ini timbul di hati beliau, terbit di hati beliau, sangat sayang kepada Nabi ini waktu bayi. Sehingga daripada sangat sayang dan gembiranya dengan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai seorang budak namanya Suwaibah. Suwaibah yang budak sidin di rumah sidin itu, daripada sangat senangnya terhadap Nabi, lalu dimerdekakan sidin, dibebaskan sidin, ampih berhenti menjadi budak. Ya, kalau budak itu kan kalau berusaha semua hasilnya diambil oleh majikannya atau bosnya. Nah, jadi kada berhasil paling makan minum itu aja seumuran gitu tuh. Itu karena apa? Karena budak ini asalnya dibeli
manusia dibeli zaman dahulu, ada zaman perbudakan itu. Nah, setelah melihat Rasulullah lahir, Abu Lahab ini membebasakan. Ampi hikam jadi budak ujar sidin. Ujar Abu Lahab. Nah, imba itu Suwaibah nang dibebasakan oleh Abu Lahab ini sempat menyusui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, meninggallah Abu Lahab. Ringkas cerita, Abu Lahab yang sangat memusuhi Nabi ini meninggal. Lalu salah seorang keluarganya, anggota keluarganya bermimpi melihat Abu Lahab dalam keadaan sangat buruk di alam kuburnya itu. Jadi keluarga dari Abu Lahab ini bermimpi melihat Abu Lahab. Nah, lalu bertanya apa yang kau peroleh, artinya daripada jahatnya kepada Rasulullah, apa yang kau peroleh di alam kubur itu. Kata Abu Lahab, tidak aku temukan sedikit pun kenyamanan. Bahasa kita tuh kada nyaman lalu dalam kubur gara-gara menyakiti baginda Rasulullah SAW di dunia. Bahasa kampung kita nih, mak nyaya aku. Nah, bahasanya tuh kayak itu tuh. Nyaya tuh artinya sakit bana di kubur gara-gara menyakiti Rasulullah. Nah, lalu hanya saja ajar Abu Lahab, aku diberi minum dari sini sambil menunjuk sesuatu dari di antara jari telunjuk dan ibu jari tangannya. Nih, nah di sini Abu Lahab, di sini. Nah, di sini ada dapat minum aku melalui sini. Jadi kini sidin minum si Abu Lahab ini di dalam kubur sidin tuh. Menurut riwayat ada nang memadahkan banyu susu nang keluar di sini. Tapi itu menurut guru-guru ulun hanya terjadi pada malam Senin. Karena malam itu kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah itu Abu Lahab ini disiksa lagi. Kenapa jadi Abu Lahab itu dapat syafaat Rasulullah padahal kada Islam sidin? Karena sangat senang hatinya ini kepada Rasulullah saat lahir. Sampai-sampai membebaskan budak nang ada dalam rumah sidin. Nah, kesenangan kegembiraan Abu Lahab itu saat Nabi lahir menyebabkan di malam itu, bila malam Senin, Abu Lahab ini kada disiksa, bahkan dapat minuman di sini. Nah, berpatokan pada itu maka terjadilah sebagian ulama mengambil dalil dari hadis Bukhari ini lalu memperingati dengan bermaulid, dengan bersalawat kepada Nabi, dengan syafaat kita nang banyak dosa ning ini mudah-mudahan nantinya di alam kubur nyaman, di akhirat nyaman dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Pak maka malam Senin aja sidin kada Islam, jaka sidin Islam. Nah, ini anunya lah. Jadi kita jara abah guru sekumpul, nikmat yang paling ganal kita peroleh ini adalah adanya iman dan Islam. Kada kawa dihurupakan itu. Itu yang paling ganal. Kalau sugih jasidin, abah guru sekumpul ini definisikan sugih itu kayak ini aja sidin waktu ulun dahulu belajar tuh. Bila kita makan pagi nih ada aja sidin. Pakai tengah hari ada, itu sudah sugih. Kalau sore umur kita belum tentu sampai. Apalagi kita ini kada harap pakai tengah hari lagi. Pagi ada, tengah hari ada, sebulan lagi baras masih ada. Alangkah sugih banar kita ya Allah. Nah, jadi apa nang paling sugih pada itu? Adanya iman dan Islam. Mudahan ini sampai ke mati kita kada talimbah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Lalu terjadilah maulid tadi dengan patokan hadis itu. Sebagian ulama ada dari situ mengambil dari Sahih Bukhari tadi bahwa orang kafir aja dapat syafaat karena himung, karena gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada lagi man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun nabiyyi faqat qasada raudatam min nuriyadil jannah li'annahu ma qasada zalikal maudi'a illa limahabbatir rasul wa qad qala alaihi salam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mendatangi sebuah tempat di mana di sana dibacakan maulid Nabi, maka dia telah mendatangi sebuah taman surga. Sebab tujuannya mendatangi tempat itu tiada lain adalah untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yang datang ke tempat maulid, ke acara maulid, itu tidak lain menggerakkan badan kita itu karena kita cinta lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan pian karena cinta. Oh nah anu jar. Apa? Iba maulidan ada berangkat pian karena pian menunjukkan rasa cinta pian kepada Rasulullah. Lalu pian berjalan. Nah, menuju tempat itu. Apa? Kalau ada cinta di hati kita, pasti butuh pengorbanan. Ujar orang kak anak koi ini, amun bakata cinta aja kadar pengorbanan lain cinta ngarannya aja. Nah ya ini nih, ini passing nih. Tapi cintanya kepada Rasul. Lalu pian berjalan, jaka kendaraan menukar minyak, butuh pengorbanan untuk mencintai Rasulullah. Lalu tumbuh di hati pian untuk meniat mendatangi maulid mencintai Rasulullah. Ada hadis Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku maka dia bersamaku di surga. Nah, cinta ini nang kita pelihara. Mudah-mudahan jangan sampai hilang cinta lawan Rasulullah itu. Nah, cinta itu andakannya di hati, nang itulah nang mengumpulkan kita lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang penting hati kita tergerak, sanang orang bamaulidan, cinta mengadanya sudah. Nah. Ada lagi di kitab Al-Fatawa, yaitu man jama'a li maulidin nabi ikhwana wa haya'a ta'ama wa akhlasa makana wa amila isana wa sara sababa di qiraati maulidir rasuli ba'asallahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Artinya barang siapa mengumpulkan teman-temannya nih, kakawanan nih, bermusyawarah, berunding, mempersiapkan hidangan, menyiapkan makanan nih, pakai maulid, kena dulu nak lah belum lagi makanannya. Nah, pakai maulid, menyediakan tempat, meletakkan kebaikan untuk maulid, artinya menyiapkan tempat, melakukan kebaikan untuk maulid. Dan semua itu menjadi sarana pembacaan maulid Rasul, maka di hari kiamat kelak Allah akan membangkitkannya bersama-sama orang siddiq, para syuhada dan kaum solehin. Allah akan membangkitkan kita dari alam kubur itu berkumpul dengan para wali Allah. Itu tenyaman. Kalau di padang mahsyar yang panas itu kita terkumpul dengan wali-wali Allah, ada kepanasan. Disebabkan kita apa? Umpat jua ambil andil dalam acara maulid. Barang menjara-jara takkan tali serubungnya kah? Itu ngarannya sama aja juga. Menyumbang aqua. Itu kena akan dikumpulkan dengan orang-orang
syuhada, lawan orang wali-wali Allah. Dan lagi terdapat dari kitab Raudhur Rayyahin karangan Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, wa ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidun nabi illa rafa'allahu ta'ala al-qahta wal waba'a wal harqa wal afati wal baliyati wan nakabati wal ba'da wal hasada wa inasu'i wal lususa an ahli dzalikal baiti fa idza mata hawanallahu ta'ala alaihi jawaba mungkar wa nakir wa kana fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Tidaklah sebuah rumah muslim dibacakan maulid Nabi padanya. Kita nih artinya bisa mengundang maulid ke rumah kita bermaulidan, melainkan Allah singkirkan kelaparan. Insya Allah rumah orang to penghuninya kada mungkin kelaparan, insya Allah lah, berkat maulid, berkat bersalawat kepada Nabi. Dihindarkan wabah penyakit, dihindarkan kebakaran dan berbagai jenis bencana, kebencian, kedengkian, pandangan buruk serta pencurian. Nah, mudah-mudahan suatu saat kita ada rezeki bisa mengundang maulid ke rumah kita. Karena minta bacakan maulid di rumah kita. Nah, bila nangka itu kita lakukan, dan jika ia meninggal dunia, orang nang mengia maulid ke rumah tadi meninggal dunia, maka Allah akan memberinya kemudahan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jadi kita ada rezeki, ada lelabihan setahun sekali kah atau berbila kah, kita undang orang bamulitan ke rumah. Insya Allah bila mati pertanyaan malaikat mungkar nakir nang marabbuka, siapa Tuhan engkau, waman nabiuka, siapa nabi engkau toh, insya Allah mudah kita menjawabnya berkat kita pernah mengundang orang ke rumah kita untuk pembacaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberkahan memuliakan Rasulullah ini sangatlah besar sekali. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya berkumpul di tempat ini. Paling kada serendah-rendahnya ada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita meluangkan waktu untuk mendatangi acara maulid itu menanda akan bukti cinta kita kepada Rasulullah, karena cinta itulah nang mengumpulkan kita lawan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rasa cinta ini selalu tumbuh, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini nang kayak halus-halus kene sudah kita lajarakan tentang Nabi Muhammad itu siapa. Nabi Muhammad itu penyabar, Nabi Muhammad itu pengalah, Nabi Muhammad itu tidak pemarah, Nabi Muhammad itu pemurah, Nabi Muhammad itu selalu sayang menyayangi, tidak pernah ada dendam di hati beliau. Jadi itu adalah kita ajarkan kepada anak-anak kita mulai sekarang. Bang, masuk bang. Allahumma sholli alaihi. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah Bang. Jadi kita terus Bang lah. Jadi bahwasanya anak-anak kita ini kita lajari tentang sejarah Nabi. Yang kada pemarah, yang suka mengalah, yang pemurah, suka memberi, itu kita ajari. Bahkan mulai halus ini dilajari, nak aman hendak guring tuh baca sholawat. Dilajari siapa kanya kulihan sekali 2 atau 3 kali kah hanya guring. Karena ini pernah ada kisah, ada riwayat seseorang Islam gara-gara melihat Islam di TV, melihat Islam di macam-macam siarannya, Islam ini selalu keras, bom bunuh diri. Jadi akhirnya orang Islam ini sendiri melihat kayak itukah Islam, bom bunuh diri, membunuh orang segala macam, garis keras. Akhirnya apa? Terjadilah dalam hatinya kada hendak lagi be Islam. Ini kisahnya. Karena Islam yang dilihatnya itu bukan Islam yang diajarkan oleh ulama-ulama yang memang mewarisi sifat-sifat Rasulullah. Ada Rasulullah membunuh diri ini Tukusidin, ada mengajarkan. Nah, akhirnya orang pemuda tadi sudah pemuda ini kada hendak lagi be Islam. Bahkan kada hendak lagi beragama. Apa bahasa Latin itu etis kan Pak? Hah? Nah, ateis artinya kada hendak lagi beragama. Okoknya isuk ku umum makan kan zaman HP ini nyaman. Ya lima dipasang di WA bahwa seorang kada hendak lagi Islam. Udah. Jadi padahal lampu mama nunggu isuk besokan mengumumkan seorang lagi kada Islam. Kapa pajah lampu anak kuring di kamar, kenapa tangannya ini tas santuh lawan tasbih. Tak tasbih. Limbah tajape tasbih ini kada kerasaan muntungnya ini mulutnya berselawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kada kerasaan. Kenapa? Lalu terpikirlah dapat anugerah. Tidak mungkin Nabi Muhammad ini berdusta. Kada mungkin Nabi Muhammad ini berdusta. Karena kada ada hadis menyatakan Nabi Muhammad itu berdusta. Kada ada riwayat orang menyambat Nabi Muhammad itu berdusta. Berarti Islam ini benar. Cuma yang mabom dan segalian macam-macamnya itu mungkin karena pendalaman Islamnya salah. Akhirnya ia memperdalami Islam kembali, kada jadi tidak jadi mengumumkan kada betuhan, malahan menyelidiki tentang riwayat hidup Nabi Muhammad, lalu diceritakannya kepada seorang ulama masalah itu. Kenapa jadi jar ulama tadi kawah lagi bebulik ke Islam tuh kada jadi kada betuhan? Sabab ada dahulu lagi kecil sempat diajari mama Nabi Muhammad tuh orang jujur, orang pengalah, dan bila anak guring baca salawat. Nah, jadi anak-anak kita ini kalau kada diajarkan Nabi Muhammad SAW selagi halus, dibahayakan ia akan bisa melepas Islam itu sendiri. Jadi palobana yang kayak ini dilajari tarikh Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, kejujuran Nabi Muhammad. Agar apa? Agar tumbuh keimanannya melalui kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila piankar sampat mengajarinya di rumah tentang Nabi Muhammad, sekolahkan ke madrasah itu kisah Nabi Muhammad banyak di situ. Nah, jadi penting benar anak-anak kita ini diajari itu barakahnya ganal mempertahankan keimanannya. Nah itu jadi apanya berkat cerita riwayat Nabi Muhammad ini bisa mempertahankan iman seseorang. Nah mudah-mudahan kita ada manfaatnya lah yang kita dengarkan ini, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini kita kawan-kawan seperjuangan
belajar di madrasah itu guru wahyu, Sidin dapat apa namanya, Abah Sidin meninggal dunia, jadi kita berzikirai lah mahadiahi Abah Sidin nih. Nah, jadi malam ini ada 2 kali zikir kita, tapi insya Allah kada lawas karena Sidin kan guru wahyu ini banyak juga murid Sidin di kampung kita nih. Nah, kita kan barang kita menyumbang zikir lawan Sidin ya, kalau lawan Abah Sidin dah sebagai tanda kita anak-anak kita bakti lawan gurunya. Nah, mudah anak kita bermanfaat. Nah, kita berzikir. Itu kita lagi kena berzikir lagi sekali. Tapi ini sedikit aja yang kedua. Nah, kita berzikir pakai abahnya guru wahyu nih lah. Mudahan pahalanya disampaikan ulun melihat ngarannya dulu lah. Rasanya Murjani bin Aspuri lah bro. Inilah. Nah, kita anunya lah. Ada tapi hafal ulun ngaran. Tunggu lunak lah, kita kada lawas juga Bapak ceramah kada sampai jam 12 bang. Kada sampai, insya Allah kada sampai. Ya Murjani bin Aspuri, nah kita berzikir bersama lah. Pahalanya pakai Abah Sidin yaitu Murjani bin Aspuri. Kita berzikir 70.000, mungkin 3 kali putaran insya Allah habislah 70.000. Nah, bersama-sama pahalanya dihadiahkan kepada abahnya guru wahyu yaitu Murjani bin Aspuri. Mudah-mudahan Sidin berkat zikir 70.000 ini dibebaskan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga. Abdul Wifa'alamanahu. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia bisa bagi nasi lah, kita sekali berzikir lagi. Tolong dibantu pemudanya. Kita berzikir sekali lagi, ini sedikit aja buat ibu bapak kita lah, khususan kepada almarhum Tabri bin Gumbri dan kepada muslimin muslimat. Kalau pina kita kada tejarahi kuitan kita jauh-jauh kan. Abdul Flamanahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasat bil 'uqad wa min syarri hasidin jasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan zikir, tahlil, sholawat dan ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi disampaikan Allah pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, dan kepada guru-guru kita dan kepada kaum muslim-muslimat, terutama khususan kepada ibu bapak kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma assil wahdi wa balligh wa taqabbal thawaba ma qara'na wa ma'amil ruhil Mustafa Sayyid Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qarabah wa tabi'in tabihim bisanwadin wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi Tabri bin Gumri wa ila ruhi Syarifah Khadijah binti Andi Abdillah al-Idrus wa ila rawahi walidina wa masyayikhina wa muallimina Allahumma fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Maulid, Allah SWT menurunkan hujan. Nah, ini kita banyak, kita karingan banyaklah. Mudah-mudahan hari hujan. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatil ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal abwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.